Okay guys, welcome back diri sa akong channel. Good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag sa tanan no. Okay, mag-video po tayo guys ha. Mamaya ito po tayo mag-live no. Okay, yun. Magbigay po tayo ng angle guide ngayon ha. Swerte sir. Ngayon ay April 10. April 10 ba ngayon? April 10, 2024. It means sa April 10, 2024, magbigay po tayo ng angle guide, no? April 10 po ngayon, guys, no? Okay? Ay, hindi pala. April 11. April 11 ngayon. April 11, no? Pasensya na po. April 11 ngayon, guys, no? Okay. Yun. Sa karon, magbigay po tayo ng angle guide. April 11, 2024. Laban pa rin tayo. April 11, 2024. National 3D Lotto in Sweet Risk. National 3D Lotto. Dito tayo sa National 3D Lotto. Okay. Ang atong guide. Guide po tayo guys sa guide. Dito tayo sa angle guide ni Swerte Sir. Guide, it means angle guide, no? Okay. Okay guys ha. Huwag niyo kalimutan po ang pag-like at saka mag-comment dito sa ating channel, no? Okay. Mayroon tayong number 4 and next na to guys, mayroon tayong 3, number 7, and number 2. Okay? Ito po yung ating angle guide. Mayroon po tayong 437, target rumble. All draw po natin ito guys, no? All draw sa Thursday. Ito po sa Thursday guys ha. All draw na to karong Thursday, no? Sa April 11, 2024. 437 video lang po tayo guys, no? April 11, 2024. And next na to ay 432. Natay eskalera nga 432 po guys, no? 432 and meron tayong 724 247, no? 247. Baka ganyan po yung cluster niya guys. 247. And katulo na to nga numbers ay guys 732 or 237. Inot kaning 237 guys ha. Okay, sa tanan na adres sa akong channel. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao. Og labi na sa tanan mga viewers na to karon mohatag-tag banatan karong April 11, 2024. No, sa may banatan na to karong adlaw sa atong angle guide. Ito lang po yung ating banatan sa angle guide, no? Bagdukanan sa April 11, 2024. 273. Naot nga karong adlaw mudaog ta karon guys, no? Ito po yung ating bagdukanan unsa karon Thursday po, no? Thursday. Mamaya po tayo mag-live ha. Take note, target and rumble. Ito po ay guide only, guide and tips only guys. Sa gusto lang mo sabay sa atong 273, yan po yung ating pang April 11, 2024. Yan po yung ating bagdukanan sa Thursday, April 11, 2024. Gusto ba din yung mo daog karong adlaw? Yon.
Mao na ang atong banatan. Guys, 273. Disclaimer lang po sa lahat po ng nanonood sa aking channel. Win or loss lang po tayo, guys. No, ganyan po talaga yung ating mga sugal. Minsan matalo, minsan manalo. Okay, good morning. Good morning, guys. Good morning, good morning, good morning, good morning. Okay, ganyan po talaga, guys, no. Huwag niyo kalimutan po ang pag-like at saka mag-share, guys, no. Inaot nga karong adlaw makadaog gyud ta karon, no. Ayaw lang yun ninyo kalimti ang pag-like at saka mag-share, no. Like and share po tayo. Like and share po tayo, guys. Like and share po. Huwag niyo kalimutan po yung pag-like at saka mag-share, ha. Sa gusto lang mag-share, pag-share na mo, guys. Sa April 11, 2024. Yan po, like and share po tayo, no. Like and share po tayo, guys, ha. Okay, good luck and advance congratulations. Good luck po, guys. Good luck. Good luck, no? Advance congrats. Siya ro di gid mabuga ni karon. Okay? Yon, good morning, guys, no. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Og labi na sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong Thursday, April 11, 2024. Bye-bye na po, guys. Good luck po sa lahat.